मैम पुरमजरी मैम IIFL फाइनेंस सना थमगा अखोगी लोन लौथोक जाबदो सिलचर दनी लेबसे अफम से सिलचर की टाउन क्लब सना कन लेरे टाउन क्लब तगी अखोगी ट्रेन स्टेशन लेबदो अदुगी हेक मरक तनी लेरिसे अपोजिट अन्नपूर्णा होटल लेदना होटल अन्नपूर्णा आइदन लेरे सिदा दुम लेरे गोल्ड लोन हारिबसी मतंग से करम हाइना तौबनो मसी मतंग दा डिटेल सिंग अदु मनुंग संगा आई तहंजरके जिगे कसे लोइना लोन लगी गुड मॉर्निंग आप से गुड मॉर्निंग मैडम गुड मॉर्निंग खोयमजरी अगी मिंग सुदीप कुमार सिंह कौरी असे IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन सुजरी ब्रांच असीना तरापुर ब्रांच ने अदुगैदी IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन की मतंग करी करी फैसिलिटी लैबा लैतबा दो आई दो म्याम दा हाइजागे IIFL फाइनेंस से RBI की अंडर द लई अदुगैदी मागी सिगा फैसिलिटी पीरी से अखुई सिगा पार्ट रिलीज प्लस पार्ट पेमेंट सु पीबा जाय पार्ट रिलीज हाइसिना कनागुंबा कस्टमर अमना आइटम अनि अहुम पोरक्पा मतमदा मा अमुम तौना पार्ट रिलीज से तौबा जानी अदुगै दोगी मतुंगदा अखुई लोन लौबा मतमदा ख्वाइगी हाइदी डॉक्यूमेंट मथौ ताबसे सिंपल डॉक्यूमेंट अनि खक्ता मथौ ताई पैन कार्ड अमना आधार कार्ड लैरदी दुदी लोन से कोनो तौबा जानी अदुगैदी मागी इंटरेस्ट रेट ना 0.99 दगी हौरी अदुगैदी मागी हाइडन चार्ज लैते अदुगैदी ख्वाइदी फबाइबु लोन हेंग क्लोज तौबा मतमदा मागी प्रोसेसिंग फीस अदु आदा सिगा किसुम जाउदे अदुगैदी से ख्वाइदी फर्स्ट सर्विस नि लोन से प्रोसेस तौबा मतमदा मिनिट 10 दगी 35 मनुंग लोन की प्रोसेस होबा ताई करिगुंबा मागी लेगिबा डॉक्यूमेंट दो हाइदी ओरिजिनल लेबा तारगदी दोदी लोन प्रोसेस जाम जांगना ओय अदुगैदी कनागुंबना इमरजेंसी मेडिकल इशू तौबा मतंगदा ख्वाइदी सिगनो हेना फनी आना खली करिगिनो आइबदी मागी लोन प्रोसेस तौबा मतम से चंगदे अदुगैदी मागी लोन प्रोसेस जाम थुंगना ओय अदुगैदी कनागुंबा कस्टमर ना करिगुंबा सिविल डाउन ओइबा तारगसु से गोल्ड लोन लोबा तारगदी मागी सिविल से आपसु ओइनी असेनी अखोई IIFL ने पीरिबा फैसिलिटी सिंगसे कनागुंबना मागी डिटेल्स मखा ताबा खनिंगबा तारगदी दो ब्रांच विजिट तौबा जानी नत्रगा मखादा लईबा पीरिबा नंबर सिगा कांटेक्ट तौरगा मागी अखंगबा इन्फॉर्मेशन दो खंबा जानी अदुगैदी अखोईगी ब्रांच की एड्रेस सिना हाइदी ऑपोजिट अनुपना होटल तरकनाथ बेकरा की हेक मनाक्ता लई रेलवे स्टेशन जो जौदी ममांगा पुलिस स्टेशन की हेक मनाक्ता लई मैमबो खरमजरी नमस्कार আমার নাম দেবারতী আমি এখানে IIFL ফাইন্যান্সে কাজ করছি তারাপুর ব্রাঞ্চে আমাদের এখানে IIFL ফাইন্যান্সের একটা NBFC ব্যাংক হয় আর যেটা হলো গিয়ে আপনাদের RBI আন্ডারে পড়ে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে পড়ে এখানে আপনাদের ফ্যাসিলিটিটা অনেক কিছু থাকে আমাদের ফার্স্ট ফ্যাসিলিটি হলো গিয়ে আমাদের পার্ট রিলিজ আর পার্ট পেমেন্ট থাকে যেটা পার্ট রিলিজ হলো গিয়ে যে একটা জিনিস যদি আপনাদের 3-4টা জিনিস থাকে লোনের মধ্যে তো ওটার থেকে আপনি কালকে বিয়েতে যাবেন বা কোনো এমার্জেন্সি সার্ভিসের জন্য আপনার দরকার আছে সোনাটা তো আপনি একটা সোনা বের করে নিয়ে যেতে পারবেন এটাকে বলে পার্ট রিলিজ আমাদের পার্ট পেমেন্টেরও অপশন আছে আপনি যদি ইন্টারেস্টের সাথে সাথে প্রত্যেক মাসে মাসে মূলটাও আপনি দিতে পারেন আমাদেরকে এটাকে আমাদের পার্ট পেমেন্ট অপশন বলে আর কি আপনাদের কোনো ডকুমেন্ট লাগছে না আমাদের জাস্ট দুটো ডকুমেন্ট লাগবে যেটা ইজিলি অ্যাভেলেবল এটা হলো গিয়ে আধার কার্ড আর প্যান কার্ড এই দুটো ডকুমেন্ট হলেই আপনার লোন হয়ে যাচ্ছে প্লাস আমাদের ইন্টারেস্ট রেটটা স্টার্টিং হচ্ছে হলো গিয়ে 0.99% থেকে যেটা আপনি অনেকই কম বলতে গেলে নরমালি আপনি যদি লোকাল কারো থেকে নেন তাহলে জিনিসটা অনেক বেশি পড়ে যায় আপনাদের যে আমরা যতটুকু মানে আমাদের নলেজে আছে 5 রুপিস 6 রুপিস করে পড়ে যাচ্ছে বাট আমাদের এখানে অনলি 0.99 থেকে স্টার্টিং তারপর আমাদের প্রসেসটা অনেক ট্রান্সপারেন্ট কোনো ফোরক্লোজার চার্জেস নাই ফোরক্লোজার চার্জেস হলো গিয়ে আপনি যদি 1 বছরের আগে কোনো এগ্রিমেন্ট আমাদের 1 বছর আছে 1 বছরের আগে যদি আপনারা ক্লোজ করে নেন তাহলেও আমাদের কোনো চার্জেস থাকে না আপনি আপনার নরমাল যেটা মূল অ্যামাউন্ট আছে যেটা ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট আছে এটা দিয়ে আপনি ক্লোজ করতে পারেন প্লাস আমাদের কোনো হিডেন কস্ট থাকে না কোনো লুকানো চার্জেস নেই আমাদের আর আপনাদের ধরেন ভাবতে পারেন যে এটা কত সময় লাগবে ব্যাংকে যাব অনেক সময় লেগে যায় এরকম কিছু না আমাদের এখানে হলো গিয়ে মেডিকেল এমার্জেন্সির জন্য হঠাৎ করে আপনাদের টাকা লাগে বা আপনাদের যে কোনো এমার্জেন্সির জন্য টাকা লাগে একটা জিনিস নিবেন আপনাদের কাছে তখন টাকা নেই আপনি আপনাদের ঘরে সোনা আছে সোনাটা এনে রাখুন রেখে
আপনি 15 to 20 মিনিটস এর ভিতরে টাকা নিয়ে ঘরে চলে যেতে পারবেন। এটা আপনাদের বলতে গেলে সোনা একটা আপনার সুপার পাওয়ার। তো আপনারা এটা দেখতে পারেন। আর কারো কারো যদি সিভিলও ডাউন থাকে তো এটা সিভিলটাকেও আপ করে। আর আমাদের এটার মধ্যে সিভিলেরও কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার সিভিল যেটাই থাকুক আপনি সোনা এনে দিবেন, আমরা আপনাকে गोल्ड लोन प्रोवाइड करब। नमस्ते, मेरा नाम सौमित्र दास है, सिलचर का आईएफएल टेरिटरी मैनेजर हूँ। आईएफएल फाइनेंस सिलचर तारापुर ब्रांच है। आप लोग का सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग लोन प्रोवाइड किया जाता है इधर में। आपका जब भी कोई लोन का रिक्वायरमेंट होता है तो आप कांटेक्ट कीजिए हमारे तारापुर ब्रांच में। थैंक यू सो मच।